नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारताच्या उद्देशा खातीर सुरू आशिल्ल्या वाटचालीची शक्त जावपाचो उलो देशवासियांक मारला. प्रवाशांकडल्यान उणो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान पणजे कॅशलेस बस सेवा करपाचो निर्णय कदंबा म्हामंडळान स्थगीत दवरला. वायट प्रवृत्ती नश्ट करपा खातीर भक्ती मार्ग आपणावप गरजेचें आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हटलां. आनी गोंयचो फामाद दिवचलचो नवो सोमार फाल्यां जातलो त्या निमतान 2 दीस कार्यावळी आयोजीत केल्यात. पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन देशाच्या विकसीत भारताच्या लक्ष्याकडे सुरू आशिल्ल्या वाटचालीची शक्त जावपाचो नागरिकांक उलो मारला. त्या निमतान तरणाट्यांक माची मेळची म्हूण येता त्या म्हयन्यान विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग कार्यावळ आयोजीत करतले अशी घोशणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. काल अहमदाबादेंत जाल्ल्या एका कार्यावळींत ते व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान उलयताले. नितळ भारत मिशन, नैसर्गिक शेती मिशन, पर्यावरण जागृती, चलयांचें शिक्षण वा आदिवासी कल्याणा सारख्या वाठारांत राष्ट्र उभारणीच्या चळवळींत देशवासी वांटेकार जातात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. एक पेड़ माँ के नाम चळवळ संवसारभर प्रसिद्ध जाल्या. शाश्वत जीवनशैलीक चालना दिल्यार देशाच्या विकासाच्या वाटचालीन आनीक भर पडटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलां. प्रवाशांकडल्यान सामको उणो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान पणजे कॅशलेस बस सेवा करपाचो निर्णय कदंबान स्थगीत दवरला. आतां पणजे ते आल्तिनो ह्या एकाच मार्गार कॅशलेस बस सेवा करपाचो प्रस्ताव आसा. हाका कसो प्रतिसाद मेळटा त्या आदाराचेर हेर मार्ग कॅशलेस करपाचो निर्णय जातलो. कदंब महामंडळाचे उपसरवेवस्थापक नारायण नायक हांणी ही म्हायती दिली. कदंब महामंडळान पणजे स्मार्ट सिटी खाला विजेचेर चलपी गाडयो सुरू केल्यात. ह्या गाडयांनी 5 डिसेंबर सावन कॅशलेस सेवा सुरू करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. कदंब महामंडळान स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड वा UPI ॲपा वरवीं तिकीट काडपाची वेवस्था केल्ली. हाका प्रवाशां कडल्यान प्रतिसाद मेळूंक ना. हाका लागून कॅशलेस सेवेचो निर्णय स्थगीत दवरचो पडलो. आतां मेरेन महामंडळान 700 जाणांक स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड दिल्यात. स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड वरवीं पेमेंट कसो करचो हाचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर खासा भुरग्यांची वेवस्था केल्या. हे भुरगे प्रशिक्षण दितले. तशेंच कॅशलेस सेवे विशीं आनीक जागृताय करपाची गरज आसा. लोकांक ट्रान्झिट कार्डा वरवीं पेमेंट करपाची संवय जावपाक जाय. थोड्या तेंपान पणजी आल्तिनो ह्या एका मार्गार कॅशलेस सेवा सुरू जातली. ह्या मार्गाचेर 6 बशी चलतात. पावड्या पावड्यान हेर मार्गाचेर कॅशलेस सेवा सुरू जातली. सगळ्या मार्गाचेर एकदांच कॅशलेस सेवा सुरू जावची ना अशें नारायण नायक हांणी सांगलें. तशेंच मोबायल ॲपार टुमोक ॲप वरवीं वेळापत्रक तशेंच तिकेट बूक करपाक मेळटली अशें तांणी फुडें म्हटलां. हिंदू धर्मान धार्मीक स्वातंत्र्य आसा आनी दरेकल्याक आपल्या आवडीच्या देवाची पुजा करपाक मेळटा. वायट प्रवृत्ती नश्ट करपा खातीर भक्ती मार्गां कडेन वळचें अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. बोरीन साईबाबा मंदिराची नवी मूर्त स्थापन जाल्ल्याच्या 27व्या वर्सुकी सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. बोरी हांगचो साईबाबा सेवा ट्रस्ट मंडळ ट्रस्ट समाजाची सेवा करपी साईबाबाची परंपरा मुखार व्हरता. श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट सदांच समाज सेवा कार्यावळी चलयता आनी समाजांतल्या दरेका वर्गाक हाचो फायदो जाता अशें तांणी सांगलें. भक्ती बगर मुक्ती ना अशें म्हणटात, पूण शिक्षण नासतना व्यक्ती, कुटुंब आनी समाज फुडें वचूं शकना. देखून दरेकल्यान शिक्षणाची जतनाय घेवप खूब गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या संदर्भात महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष रुपेश रामनाथ खाशे देसाय, श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टाचे उपाध्यक्ष मधु बोरकार, सचिव उमेश नारू नायक, कोषाध्यक्ष अमर शिरोडकार, बोरीचे सरपंच जयेश बोरकर, उपसरपंच रश्मी नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचे नुपूर देसाय, सोहा तेंडुलकर, प्रगती विद्यालयाचे अंशी अनिल बोरकर आनी श्रुती तळेकर हांचो भोवमान केलो. साईबाबा देवस्थान भक्तांक जायतीं वर्सां सेवा दिवपी श्रीमती शाली काशीनाथ शिरोडकर, रमाकांत बोरकर, देविदास नायक आनी दिगंबर नायक हांचोय भोवमान केलो. गोंयचो हास्य सम्राट म्हणून नामना मेळिल्ले मनोहर भिंगे हांचोय भोवमान केलो. कार्याध्यक्ष रुपेश देसाय हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो. सचिव उमेश नायक हांणी प्रस्तावना आनी वर्सुकी नियाळ वाचलो. कार्यावळीचे सूत्रसंचालन गिरीश वेळगेकर आनी खजिनदार अमर शिरोडकार हांणी उपकाराचें उलोवप केलें.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. दिवचलचो देवी श्री शांतादुर्गा देवीचो वर्सुकी 9 सोमार उत्सव फाल्यां 9 डिसेंबराक विंगड कार्यावळींनी साजरो जातलो. हे निमतान गांवकरवाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळान फाल्यां सकाळ सावन धार्मीक विधी जातल्यो. तेच प्रमाण बाजारकार मंडळीचो 9 सोमार धार्मीक आनी संस्कृतीक कार्यावळींनी जातलो. हे निमतान फाल्यां 9 डिसेंबराक दिवचलचे नामनेचे गायक कलाकारांच्यो गायनाच्यो मैफली जातल्यो. शांतादुर्गेची पालखी घराघराक भेट दितली आनी परवां 10 डिसेंबराक दनपारां 9 सोमार उत्सवाची सांगता जातली. गोंय तियात्र अकादमी कडल्यान 10 कलाकारांक जीवन गौरव पुरस्कार दितले. ताची नांवां जाहीर केल्यात. शेनवारा 14 डिसेंबराक पाय तियात्रिस्ट जुआंव आगोस्तीन फेर्नांडीस हांचे जयंती दिसा ह्या पुरस्काराचें वितरण जातलें. गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बाजो हांणी मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पुरस्कार फावो जाल्ल्या कलाकारांची नांवां जाहीर केलीं. ह्या 14 डिसेंबराक दनपारां 3:30 वरांचेर मडगांव रवींद्र भवनाच्या पाय तियात्रिस्ट हॉलांत पुरस्कार वितरण कार्यावळ जातली. हे खातीर वेगवेगळ्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक आपयल्यात. हे पुरस्कार वेवसायीक आनी बिगर वेवसायीक अशा 2 गटांनी दितले. वेवसायीक गटांतल्यान डॉमिगो कुएलो शेख अमिरोद्दीन उर्फ शेख अमीर, झॅवियर फेर्नांडीस उर्फ पाकलो, जयकिशन धर्मू नायक उर्फ किसन दे चिंचणी आनी सॅम्युएल कार्वालो हांकां जीवन गौरव पुरस्कार दितले. जाल्यार बिगर वेवसायीक गटांतल्यान जुजे आंतानियो परेरा उर्फ जेपी, पीटर फेर्नांडीस जुजे, एमएफ डीजे एन बारेटो उर्फ जुजू, पेद्रो कुलासो आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस हांकां पुरस्कार दितले. ह्या पुरस्कार वितरण कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून गायिका हेमा सरदेसाय, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीप हाजीर आसतले. तशेंच डॉमिगोचो आरावजो, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, शर्मिला फेर्नांडीस आनी गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बाजो हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळी वेळार कोंकणी संगीताची कार्यावळ आयोजीत केल्या. राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयान ह्या शिक्षणीक वर्साची विज्ञान धारा व्याख्यानमाला 2 ते 28 फेब्रुवारी मजगती आयोजीत केल्या. दर वर्सा उच्च शिक्षण संचालनालय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर राज्यांतल्या साबार शाळांनी विज्ञान विशय व्याख्यानां आयोजीत करतात. तरणाट्या विद्यार्थ्यांक विज्ञान विशयाची गोडी लागची आनी हे विद्यार्थी संशोधन वावरांत प्रेरीत जावचे म्हूण ही व्याख्यानां आयोजीत करतात. ज्या शाळांक अशी व्याख्यानां आपले शाळेंत आयोजीत करूंक जाय तांणी 10 डिसेंबर मेरेन ऑनलायन गुगल फॉर्मा वरवीं नोंदणी करची अशें उच्च शिक्षण संचालनालयान सांगलां. चड म्हायती खातीर उच्च शिक्षण संचालनालयाच्यो निती नायक वा डॉ महेश माजीक हांच्या कडेन संपर्क करचो अशें सांगलां. आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स म्हळ्यार उटा संघटनेच्या जोड पालवान मडगांवच्या रवींद्र भवनांत 6वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जातलें. हे वेळार आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कारांक भेटयतले अशी माहिती आदिवासी कल्याण संचालनालयाचे संचालक दशरथ रेडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वर्सा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमदार गणेश गांवकर, आंतोनियो वाज, SC/ST आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकर, वासुदेव गांवकर, प्रकाश वेळीप ह्या संमेलनात हाजीर आसतले. हे संमेलनात विद्यार्थ्यांक पर्यावरणाचेर मार्गदर्शन करपाक 70 पर्यावरण संशोधन संघटनेचे संशोधक डॉ प्रणय वैद्य हाजीर आसतले. तशेंच सायबर गुन्यांवा विशीं दक्षिण गोंय जिल्लो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत मार्गदर्शन करतली. कृषी, क्रीडा, सांस्कृतीक आनी सामाजीक मळार उल्लेखनीय कामगिरी करपी आदिवासी समाजांतल्या 4 जाणांचो भोवमान ह्या वेळार जातलो. तशेंच 10वे-12वेक राज्यांत पयल्या आयिल्ल्या 5 आदिवासी विद्यार्थ्यांचो सत्कार जातलो. संजीवनी साखर कारखान्यांतल्या 91 कायमस्वरुपी आनी 79 कंत्राटी अशा 169 कर्मचाऱ्यां विशीं फुडल्या सप्तकांत सरकार अंतीम निर्णय घेतले अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारताच्या उद्देशा खातीर सुरू आशिल्ल्या वाटचालीची शक्त जावपाचो उलो देशवासियांक मारला. प्रवाशांक कडल्यान उणो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान पणजे कॅशलेस बस सेवा करपाचो निर्णय कदंबा महामंडळान स्थगीत दवरला.
वायट प्रवृत्ती नश्ट करपा खातीर भक्ती मार्ग आपणावप गरजेचें आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हटलां. आनी गोंयचो फामाद दिवचलचो नवो सोमार फाल्यां जातलो. त्या निमतान 2 दिसाच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.